Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar saya. Welcome back to our class session for subject Standard Product Precision. So this is our lecture of week 6 and basically we will learn about new things in this week. Interesting, which is the title of our lecture week 6 is the geometric characteristic and the tolerancing strategy. So we already learned about the geometric characteristic last week in our previous lecture. And today lecture, this week lecture will be more deeper in terms of what is the concept of geometric characteristic that we already learned basic last week, and what is the tolerance strategy that appears in this geometric characteristic. So basically video pengajaran saya ini lebih kepada penjelasan secara brief, secara kasar mengenai apakah perjalanan kita apakah perjalanan dari segi pembelajaran kita untuk minggu yang ke-6 ini. Okay, dan kita akan lihatlah ada beberapa perkara utama yang kita akan ketengahkan objektif kita untuk minggu yang ke-6 ini. Okay, are you ready guys? So let's start our lecture week 6. Okay, this is my objective for our lecture week 6, and the first one, we aim that the concept of geometric characteristic and control dapat kita pelajari, which is focused on the understanding of the concept of geometric characteristic control that exists within the 5 types of tolerance. Kita dah belajar 5 sebelum ni, kita dah list out 5 type of tolerances Okay, dan apakah details in term of the applications of these 5 type of tolerances di dalam product dimensioning. Okay, so after we know about the concept of geometric characteristic control, the applications, the concept and the fundamentals, so the next step we will study about the tolerancing strategy that appears di dalam 5 type of tolerance. So dalam 5 type of tolerance ni kita akan tahu di bawahnya dia akan ada geometric characteristic, dan dalam step 1 geometric characteristic ni kita akan belajar mengenai tolerancing strategy, iaitu kita fokus kepada tolerance zone modifier. So tujuannya apa? Tujuan adalah to understand how the tolerance zone modifier can be applied as a bonus tolerancing in part features. So nanti kita akan tengoklah bagaimanakah pengiraan tolerancing yang akan kita dapat di dalam setiap geometric characteristic of part features. Okay, so welcome to online class week 6 everyone. So let's take a look a bit. Okay, dia punya orang kata a basic insight of kita punya 2 main objective lecture for this week. So as you can see in front of here, this is the geometric characteristic control. Okay, ini adalah konsepnya. Okay, di mana seperti yang kita ketahui, there is 14 characteristics that may be controlled di dalam geometric characteristic control in GDNT. Okay, so type of features ada 3. Okay, tak semua type of feature yang memerlukan datum. Okay, yang hanya memerlukan datum adalah 2 individual oriented features. Okay, optional lah. Okay, surface profile sebenarnya lebih memerlukan datum. Okay, berbanding line profile. So there is the optionals answer over there for the datum individual or related features, and the last type of features, which is the related features, we need datum. Okay, tetapi ada tidak juga memerlukan datum, which is dalam individual features tidak memerlukan datum. Okay, di dalam penjelasan datum ni kita dah faham lah, kita dah belajar minggu lepas. So di dalam setiap satu geometric characteristic kita dapat 14 ni, okay, sebenarnya kita boleh buat modification. Okay, in terms of what? In terms of its tolerancing aspect. Okay, so setiap satu ni kita akan tengok lah, kita akan ada kita punya features, kita akan ada dia punya actual value dimension, dan kita boleh meletakkan aspek of geometric characteristic yang akan kita nyatakan di dalam GDNT tu. Nanti akan ada gunakan FCF lah. Okay, dan FCF kita akan go through, okay, ada 7 sahaja geometric characteristic yang terlibat dengan modifier. So when we talk about modifier, okay, kita tahulah kita ada MMC, kita ada LMC, kita ada RFS, dan bear in mind that tak semua geometric characteristic boleh buat modifier. Okay, hanya 7 daripada 14 sahaja yang boleh kita guna pakai. So saya dah sortkan awal, saya set awal supaya mudah untuk kita fahami. Okay, dah awal tak pening lah mana satu geometric characteristic yang kita boleh gunakan modifier. Kita tak semua sebab ni kepada standard GDNT, dan juga dari segi terms of dia punya design limitation and design constraint. Okay, so bila sebut tentang modifier, so dia akan masuk kepada next step of kita punya objektif. Next objektif kita dalam kita perjalanan minggu 6 iaitu tolerancing strategy.
So when I talk about the tolerance strategy, so dia akan melibatkan tolerance zone modifier. Okay, buat modifier kita akan ada MMC, again kita akan ada LMC, kita akan ada RFS. Okay, but the common modifier that always been used in the GDNT, okay, is the MMC, which indicating as the logo of M. Okay, so kalau tengok kat sini, depan sini, kita akan ada satu drawing, okay, yang menjelaskan tentang a complete of product drawing specification, okay, melibatkan satu lubang di sini. So this holes kita mudah kita panggil sebagai pinholes adalah features yang ada dimensionnya yang tersendiri. So if you can see on top of here, this is the actual value dimension for the pinholes. There is the presence of geometric characteristic that is bring us to the definition of GDNT. So as you can see here, there is one logo over here. So ni apakah logonya? So dia adalah merujuk kepada position, geometric characteristic of position. So dalam position ni kita akan ada satu value yang kita panggil sebagai tolerance. Tolerance kepada geometric characteristic. Okay. Dan bila ada tolerance, nampak pula simbol M di sini, modifier. So meaning to say that yes, you have a bonus tolerancing kepada kita punya existing tolerance untuk position geometric characteristic. Okay, which is the will be depending on the datum A. Okay, so melihat kepada ni, kita zoom in lagi, kita tengok okay, ni adalah gambar rajah keadaan di mana kita menilai modifier kepada lubang ni. So looking at this concept, okay, bila kita melihat kepada pinhole, so the MMC relies on the which dimension? Adakah dia punya dimensi terkecil atau terbesar? So kita kena ingat bahawa MMC adalah when we weight at the most, which is that kita akan tengok kepada dimensi lubang yang paling kecil. So paling kecil ikut kepada range yang bagi sini adalah 0.5 plus minus 0.03. Maksud adalah the lower boundary, the lower tolerance is 0.497. So this is the critical diameters numbers, 0.497. Okay, so control paling minimum kena pergi 0.497. Okay, can be bigger but cannot be less than 0.497. So this is the concept of the whole of diameter. So the existence of the tolerance of geometric characteristic of what is this? The positions will appear like this. So this is the gambaran lah, okay, keadaan di mana kita boleh deviatekan pergerakan position untuk lubang ni. Okay, can be within 0.01. So when we talk about the shifted, the deviations of tolerance zone in terms of the position of the hole over here, so meaning to say that there is also the bonus tolerancing appear for make sure that the part will be keep fitting well no matter what the process sedang, tidak kisahlah proses sedang berjalan. So we make sure that there will be always a good matching di dalam lubang yang telah kita hasilkan ini. Okay, so you can see here there is the actual hole size. Okay, dan juga ada position tolerance zone. So this is two colors that important we need to know. Okay, actual hole size dapat daripada mana? Dapat daripada tolerance inilah. Okay, 0.05 actual tolerance-nya. Okay, so the highest one will be 0.503 and the lowest one will be 0.4971. So the tolerance, the lower tolerance will be the MMC. Okay, so kalau tengok kat sini, kita ada positive tolerance yang hadir untuk setiap satu nilai dalam kita punya tolerance, actual tolerance, okay, for whole size. And the bonus tolerance ni akan hadir ikut kepada nilai perpuluhan yang ada pada actual size. Okay, let's say kita ada 3 titik perpuluhan, so pergerakan bonus tolerance akan ikut kepada actual size dan akan pergi kepada setiap nilai 1. Dia punya nilai akan berubah, shifted 0.001, dia akan bagi peningkatan lagi 1, 0.02 sehingga 0.06, which is will meet up the actual size of the maximum tolerance, which is 0.503. Okay, so jumlah ini dia akan tambahkan lah. Okay, 0.01 plus 0.00, so there will be no any apa kita panggil position tolerance zones untuk the lesser one. Okay, tidaklah sebab dia ada maximum, dia paling kecil. Okay, so tolerance zone akan start hadir daripada sini lah. So 0.498, okay, kita akan ada bonus tolerance of 0.01 membawa kepada pergerakan of position tolerance zone kepada 0.011.
So tambah lagi juga 0.01 tambah kepada 0.002, dia akan jadi 0.012. So whenever we shift the positional tolerance zone, kita juga akan meningkatkan jumlah actual hole size. Okey, sampailah sehingga 0.016 tolerance untuk pergerakan bagi position geometric characteristic, dia akan memberikan kita satu jumlah actual hole size diameter yang lebih besar. Okay, meaning to say that bila ada shifted, ada deviations in terms of kita punya positional tolerance zone. Okay, maksudnya mungkin kita punya lubang tu dia ada deviate sedikit pergerakan, mungkin kita offset dan sebagainya, tetapi kita menyediakan satu diameter besar yang lebih besar, which is dia akan membenarkan supaya proses mating tu berlaku dengan baik. So tidak mustahil untuk proses mating tu berlaku walaupun terdapatnya shifted ataupun deviation daripada actual location of position yang telah kita tetapkan di tengah-tengah axis ni. Okay, mungkin akan lebih 0.01 ke atas, tapi bulatan ataupun size diameter lubang ni semakin membesar, okay, jadi membenarkan walaupun berlakunya sedikit deviation in terms of kita punya lubang, okay, sebabkan berlakunya diameter yang lebih besar, okay, part akan still mating dengan baik. So this is the basic concept lah. Aku akan go through lepas ni dengan lebih detail. So this is like kita punya orang kata some insight lah, mudah untuk orang faham. Okay, bagaimana penggunaan ini berlaku. So 0.497 is critical. There is no any bonus tolerance. So maksudnya dia tidak boleh bergerak. Okay, oh ni silap ni, mungkin dia ada hanya 0.01. So stick pada nilai tu. Okay, jadi bila dia start 0.01, dia akan tambah lagi kepada 0.98 size, full size ni. Okay, macam itulah dan seterusnya ke atas. Okay, so akan go through lepas ni dengan nota-nota video pengajaran yang akan saya berikan selepas ini. Okay, so harap faham the konsep. Okay, harap membantu dari segi pemahaman yang lebih basic. Okay, dan kita akan go through kepada next task, which is author. Okay, dalam sistem author ni saya dah ada makluman yang lebih lanjut mengenai penjelasan penugasan yang boleh dirujuk kepada arah tugasan yang telah saya berikan di dalam sistem author. Okay, please all the students to klik pada pautan video yang telah saya berikan secara teratur, go flow. Okay, ikutlah video-video yang telah saya sediakan, ikut one by one. Okay, dan end of the video session, tempat awak dah belajar, awak dah faham all those videos, so awak akan sediakan tugasan yang telah saya berikan di dalam arahan ke atas tugasan. So basically don't worry, this is the group task, okay, group assignment. Okay, please refer to the group classification yang telah saya berikan, ikut group awak sendiri. Okay, awak boleh tengok dalam keterangan tugasan nanti. Okay, that's all untuk video pengajaran saya permulaan ni, penjelasan mengenai kita punya rentetan perjalanan untuk minggu yang ke-6. Okay, and the maklumat lanjut mengenai perjalanan minggu ke-6 ni, kita punya pelajaran awak boleh capai melalui sistem atas talian, iaitu menggunakan sistem OTUTHM. Okay, that's all. Terima kasih dan saya doakan semoga anda semua berjaya untuk menjalankan tugasan yang saya berikan. That's all guys. See you untuk kita punya next lecture week. Okay, and I wish you all the best for your task. Thank you very much for your time. Okay, bye-bye.